सब करना है फिर हम देख कितना दिखा हम्म और खाद्य बना ये और हम दिखे এই এটা অভয়পুৰী আস্থা পাৰ্কৰ একুৰিয়াম চাওক আপোনালোকে ইয়াত বহুত ধৰণৰ মাছ আছে কেনেকুৱা কেনেকুৱা চাব পাৰিব এইটো চাওক আপোনালোকে ना ये मास है ये मास ना ये मास है आज तो ना ये से बहुत मास है হ্যাঁ ইয়াত এটা আছে এটা দাম মাছটা তোমার আপনাদের দিব পারে ও গ্লাস কাপ না গ্লাস কাপ করে वो आता है अपने हाथ लीजिए ना নিদি ও ইয়াত আৰু আছে সৰু সৰু आलू पर यार इतना धनिया जरा